Islam why na eya nhema ne se wotumi ye laya head of the family abusuani tiri wono ene woso ye laya se oba okunu ni ho na woba no ne nsam obi a oba tumi ye laya ema ne yiye se mpo woba okunu wo ho na wobere ma na kum na wo so woba no wo bia wo so tumi ye laya ema ne yiye se wobusuafo bi ne mawu wo mo nte ase obetima ye laya e wo omudin mu esansa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra woba ye no wokum laya afibia wokum na wokum mienu wokum ne de ne fiefo de na wasan akum woni a woma anya sika ntimi ankum bi waye bi nso de ama womo nti se ko ba se wo kura wa anya sika ntimi anya bi ama ne haw sansa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi nkan ye wo de e de ama wodadaada ne mo wo so anya sika timi ya enam dodo ensan kwan inshallah saa na wabusuani bi nso wo obetimi akum aboa woni din mu abompa ya ma ne nyankopon se owura yi me papa me nana mabusuani asumasi ana madamfo mpa me pena sempa ya anti wokọ ne krechi no onyame aboa ya me de bo afode ne be de bo afode ama wo se ma inhira ne koka nipa kro no e wona da menam saa na e bi nso a wotu kwan wonni Ghana na mo pese wo ye la ya ba bia wono nso no wonya wo freedom wo wontumi nye wo so wonim se wo ye capable wo the capacity wo ahoɔden a obetimi aye wo betimi de sika mo obi am wakum aboa no in your name inshallah wo de wa nso se kan ma ntwa aboa ne ti nanso wo benya nhira te se de wa na wakum aboa no ye se nti ye de we so otudwa afi ye pese ye no anuane ede ma ye nkofo bi eye enkwada a wo mo wo mantem ha inshallah se akama akoma se opese oboa ye emponchi a wo mugu machi ana odwan na obeto amaye na ntwe de enim se nsu otonso fom de na ntwe de ye nka ho asem kra dwan ene ekobi sa bi ni owo fom kra ye 1000 Ghana cedis aponchi so 400 Ghana 500 600 ye benya bi sa akama akoma nyame nti e bia opese wo ye nso woni Ghana nti opese wo de boa ema sa adoye na ye ba beye no ewo idi dano a inshallah me na mane da so no nyame ya adom na da na duru na de obeboa ma ye penya aboa ne bia nso e de aye no ye betwa video e de aba beto abonten ye sra momo aye na saa de ye nhase ye nya bi da afi e na ye pese ye ye hya ase inshallah sense nhira de ye bia ni ho e wase nipa ma ne pa no ho e na wote ase na wose opa nhira sense uwu a asa nti ade bia da obete se ye ka se ye nhira de a uwu a obenya ho nhira bia na odofo fa ho jim enu nti ne ye nyina ye kasa e ka ye fiefo ne ye fie nko ade a alhamdulillah ye ntimi ankum odwan ne bi kura na enya nhyem ma yen se ye nkum bia ye nya aljanna nti eno no enya ade a eya de so bebre ne mom eya doye ne nhira ye nyina ye pe ti na mede tudwa no obi obetima aboa ye ama ye nya saa emoa ne bibiara e de aye se mo so na wo a obetumi e de aboa inshallah me na ma ne da screen no so no ade biara ye aduane ade a ye di e wo idi da bia no bo moden se obetimi nso a obetimi adonate bi e de amaye se da me kan no se woni Ghana ana ba bia wo Ghana kra nso na wo sika watimi atodwan ma ofiefu adidi ama o mani age se de wo ofiefu ani age no saa na wo nso boa ma obi nso ani gi a obenya nhira na dwene ho bi sa ho se how would you feel se beduru idi da na wo fie wantimi anu aduane na wo nkwada wo manya atade mo no anhye na wo mantamufuo nyina didi amen na ebeduru fi a wantimi ansoja so be wo se wakoma nto yam wo se wiase nya wo de eba sa Islam no kra nya wo de nti fa ho wura shoes mu ebo omo a wo manya sika entimi anya bi no na Nyankopon ya adom a kakra nyame de adom wo no fa boa ne nkeka mbom ne entimi nya aboa ne bi na nyame ya adom ada no yemfa nye esa adoye na maka no insha Allah ya maka sa ne nwa ye de besia